हरिः ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकौ सर्वस्य प्रतिपाद्य तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेतकौ सर्वं यद्भूतं जश्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्टत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्धज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद्धज्ञात् सर्वभूतऋचः समानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रावर्त ईशान्त्यसुरा स्थित्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनि जनिषे कौशले देशे भूमो हि सामगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता नृषिंस्तात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योः सद्धर्मं स्थापयन् सद्धर्मं स्थापयन् बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय, श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय, श्री राधारमण देवनी जय, श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय, श्री नर नारायण देवनी जय, श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय, श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय, श्री कष्टभंजन देवनी जय। अथ 50तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा अंतर्हिते शङ्करेऽथ स्वस्याति प्रियदर्शने नीलकण्ठस्ततो गच्छत् स्मरन् भूतपुरीं स्मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र रामानुजाचार्य प्रतिमायाः सदर्शनं पूजनं च विधायागात् दुर्गां कन्याभिधां ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो ययो वर्णिराजः पद्मनाभं जनार्दनम् आदिकेशवनामानं ततो विष्णुमुपाययो स्वामिनारायणाय स्वाहा असुराणां सहस्रे द्वे तत्रास्तां शस्त्रधारिणां ते तत्रत्यनृपेणैव निहते तज्जिघांसुनि स्वामिनारायणाय स्वाहा मानसे पत्तने पूर्वं क्ष्माभुजा सत्रधर्मणा निहता असुराः यद्व तथा राजात्र धर्मिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा मलयाख्यं ततः प्राया नानाद्रुमसमाकुलं नारायणः कुलगिरिं तीर्थयात्रापरायणः स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चाहानिगिरो तत्र साक्षी गोपालदर्शनं कुर्वश्चन्दनवृक्षाणां ससर्पाणां वने वसत् स्वामिनारायणाय स्वाहा चन्द्रभागा नदीतीरे पुण्डलीकपुरं ययौ तत्र श्रीविठ्ठलस्यासौ चक्रे श्रीभर्तुरीक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा नद्यां स्नानं विठ्ठलस्य दर्शनं गुणकीर्तनं कुर्वन् प्रतिदिनं तत्र 2 मासोऽन्यवसद्धरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा
दैवः जीवः सहस्रे द्वे तत्र चक्रुस्तदाश्रयं हित्वा दुःसङ्गजं दोषं भेजुस्तं तद्वचः स्थिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनीलकण्ठं ततो नत्वा परिष्वज्य च भक्तितः स्तुवंस्तक्षेत्रमाहात्म्यं दण्डकारण्यमाययौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। कुर्वन् प्रदक्षिणां तस्य नासिकाख्यं पुरं ययौ दर्शनं त्र्यम्बकेशस्य कृत्वा गात्तपतिं नदीं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः स नर्मदायात्रां कृत्वोत्तीर्य महीं नदीं तीर्त्वा साम्भ्रमतिं प्रायाद् भीमनाथाख्यशङ्करं स्वामिनारायणाय स्वाहा। गोपनाथमुपेत्याथ पञ्चतीर्थिं समाचरन् नीलकण्ठः उपेयाय मकरालयपत्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं तीर्थानि विचरन् सद्धर्मं परिपालयन् अधर्मसर्गं तीर्थस्थम् उच्चखान निजोजसा स्वामिनारायणाय स्वाहा। पाषण्डिनो गुरुन् जित्वा वादैः शास्त्रसम्मतैः मुमुक्षुन् रक्षितांस्तेभ्यो मोचयामास संसृतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तपश्च ब्रह्मचर्यादीन् नियमानाचरन् स्वयं त्यागिनां तेर्थिकानां च स्थितिरीतिमदर्शयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। शान्तस्थितिक्षुरेकाकी निःस्पृहो निष्परिग्रहः कौपीनमात्रवसनो मृगाधिनधरो झटी स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनावृताङ्गः सर्वेषु ऋतुष्वपि दिवानिशं बहिर्ग्रामाद्रुमाधस्ताद्वसन् ग्रामे तु न क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। नित्यं त्रिश्रवणस्नायी त्रिकालं कृष्णपूजकः पञ्चाध्यायः पूजनान्ते पाठं कुर्वन् दिने दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राणायामास्त्रिकालं च कुर्वन्नासनानि च स्वेच्छाया हिमकालेऽपि सेवमानो न चानलं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अखण्डं स्वस्वरूपस्थो निर्निमेषविलोचनः त्वगस्थिशेषगात्रश्च भूयो धमनिस्सन्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा। देहानुसन्धाननहीनः शर्कराकण्टकादिषु निरुपानचलन्मार्गे न पृच्छत् वर्त्म कञ्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा। घोरेष्वर्ण्येषु चरन् पर्वतेषु च निर्भयः सिंहव्याघ्रोरगाद्यैश्च कुत्राप्यक्षतविग्रहः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सकृद्दश्न क्वापि चान्नं फलं मूलं च वादलं तिष्ठन्नीरशनं क्वापि निराहारस्य कुत्रचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। दिनानि कतिचित् तिष्ठन् प्राश्यैव पवनं सकृत् क्वाप्ययाचितवृत्तिश्च कृच्छव्रतपरः क्वचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा। विरक्तो रमणीयेषु विषयेष्वपि पञ्चसु स्त्रीणां त्वसहमानश्च गन्धमात्रमपि ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा। एकादशीषु सर्वासु हरेर्जन्मदिनेषु च नान्नगन्धग्रहः सोऽभूदूर्ध्वरेता जितेन्द्रियः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तपस्विनस्त्यागिनो अन्ये तं दृष्ट्वाति तपस्विनं स्वयं तथा कर्तुकामास्तत्सङ्गं केऽप्यकुर्वत स्वामिनारायणाय स्वाहा। देहाभिमानजातेन देहदुःखेन पीडिताः तत्समीपे न ते स्थातुं शेकिरे मानिनोऽपि च स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा कृत्वा तस्य समागमं पलायन्ते स्म ते केचित् 10 रात्रं च केचन स्वामिनारायणाय स्वाहा। मनुष्यैर्दुष्कराणीत्थं तपांस्याचरतो वने चरतः 7 वर्षाणि मासश्चैको ययुर्हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। विक्रमादित्य भूपस्य षट्पञ्चाष्टेके संमिते शकस्य वर्तमानेब्दे दक्षिणाया नगैरवो स्वामिनारायणाय स्वाहा। संवत्सरे च शुक्लाख्ये नभः कृष्णेऽग्निभूतिथो पुरं लोझाभिधं प्रापकाले सङ्गव एव सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुराद् बहिस्तत्र स्वापिकायाम् उपाविशद्वर्णिवरो मुहूर्तं वृन्दावनेन्दुहृदि चिन्तयानो
निजेष्टदेवं नृपराधिकेशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्री सत्संगी जीवने नारायण चरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथम प्रकरणे लोजपुरागमन नाम 50तमोऽध्यायः। स्वामिनारायणाय स्वाहा। 51तमोऽध्यायः। सूरत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रोद्धवावतारस्य रामानन्दमुने नृप मुक्तानन्दादयः शिष्याः 50त्यागिनो वसन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तेषां सुखानन्दनामा साधुः स्नानार्थमागतः तत्राद्राक्षिध्याननिष्ठं वर्णिनं तमलौकिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्तपस्वी प्रवरं तं नमस्कृत्य सोऽब्रवीत् कुत आगम्यते वर्णिन् कुत्र वा गम्यते त्वया स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनीलकण्ठ उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। उत्तरेभ्यः कोसलेभ्यस्तीर्थानि विचरन्नहं यदृच्छयात्रागतोऽस्मि कस्त्वं शिष्योऽसि कस्य च स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुखानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमद्रामानन्दमुनेः ख्यातश्चेशतया भुवि शिष्याः सहस्रः सन्ति त्यागिनो गृहिणस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र ये त्यागिनस्तेषु मुक्तानन्दो गणीरिह 50 मत्प्रमुखैस्त्यागिभिः सह वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्रागतोऽहं स्नानार्थं विलोक्य त्वां तपोनिधिं तवान्तीकमुपेतोऽस्मि दर्शनाहर्ष्य योगिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्मज्ज्येष्ठसतीर्थ्योऽपि योगपारं गतोऽसि हि तपस्व्यपि कृष्णभक्तस्त्वादृशान् द्रष्टुमिच्छति स्वामिनारायणाय स्वाहा। आज्ञया स्वगुरोरत्र तादृशां सेवनाय वे सोऽस्माभिर्वर्तते साकं दर्शनाहर्ष देहिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा। देयं स्वदर्शनं तस्मै भवतापि तपस्विना नागमिष्यसि चेत् तत्र स एवात्रागमिष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्याश्रुत्य वचस्तस्य वर्णिराट् प्राह तं नृप तीर्थयात्राफलं जानस्तादृक्योगी दर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। ग्रामं पुरं वापि मुने प्रविशामि न कर्हिचित् वृक्षं नवं नवं नित्यं वनेष्वदिवसनन्नहं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथापि तादृक्योगीक्षां सर्वतीर्थतपः फलं जानामीति त्वया साकमायां मद्यतमीक्षितुं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्युक्त्वा सद्य उत्थाय साकं तेन तदाश्रमम् आयात् प्रत्युद्गमं तस्य मुक्तानन्दादयो व्यधुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स तांस्ते तं नमस्कृत्य यथोचितमुपाविशं सर्वेऽपि सन्तस्तं वीक्ष्य प्रापुराश्वर्यमेव ते स्वामिनारायणाय स्वाहा। झाज्वल्यमानं तपसा मनोनयननन्दनं पश्यन्तः शान्तमूर्तिं बहुधा ते व्यतर्कयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अहो तपस्विनो दृष्ट्वा बहवो योगिनो भुवि ईदृशस्तु न कोऽप्यक्षी न श्रुत्योऽप्यत्र साम्प्रतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। क्वेदमुग्रं तपः क्वेदं बालखेलोचितं वयः ततः साधारणो नायं पुमान् काप्यस्ति देवता स्वामिनारायणाय स्वाहा। सूर्यश्चन्द्रोऽथवा वह्निः कुमारो वा नराकृतिः श्रुतो निरन्नमुक्तो वा मूर्तिमय तप एव वा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्तु यः कोऽपि दृष्ट्याद्य दृष्टोऽस्माभिस्तपोनिधिः सेवयास्यास्मदुपरि श्रीस्वामितोषमेष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं वदन्तस्ते तस्य परिचर्यां प्रचक्रिरे मुक्तानन्दः स्वागतादि पृष्ट्वातिथ्यमयकारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्णिराजोऽपि तान् साधून् कलावापि जितेन्द्रियान् धिया सुशीलान् निश्चित्य सर्वसङ्गार्हमन्यत स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्तो मुक्तानन्दसंज्ञं तं महान्तं परीक्षितुं स बटुर्विनयेनैव पृच्छति स्म बुभुत्सुवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीनीलकण्ठ उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा।
महामुनेति सुज्ञोऽसि सम्मतोऽसि सतामपि पृच्छामि यदहं तस्य कर्तुमुत्तरमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा रूपाणि जीवेश्वर्यो मायया ब्रह्मणस्तथा परस्य ब्रह्मणाश्चाहं विवित्सामि पृथक् पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सूक्ष्मं प्रश्नमिति पृष्टः स मुनिस्तेन वर्णिना यथा श्रुतं गुरुमुखात् तथोवाच तदुत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा स्थूलादिदेहत्रितय मानखादाशिखं च य व्यापेन्द्रियान्तःकरणे हि करोति विविधाः क्रियाः स्वामिनारायणाय स्वाहा अजो नित्यः शाश्वतश्च निरंशश्च प्रकाशकः स्वच्छेद्यादिगुणो ज्ञेयो जीवात्मा वर्णिसत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा देहत्रये विराडादो व्याप्योत्पत्तिस्थितिक्षयान् करोतिं जगतां यस्तु सर्वज्ञो ज्ञेय ईश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा जन्मक्षेत्रं च जीवानाम् अनादिश्चिज्जडात्मिका तमोमयी हरः शक्तिः कार्यकारणरूपिणी स्वामिनारायणाय स्वाहा गुणत्रयात्मिका चाजा या चोक्त्याज्ञानसंज्ञिका सा मायेति त्वया ज्ञेया यां तरन्त्याश्रिता हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्यं ज्ञानमनन्तं च पूर्णं चाखण्डमक्षरं धाम यद्वासुदेवस्य मूर्तं चामूर्तमुच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा शुद्धं नित्यं च विकारी मायादीनां प्रकाशकं तद् ब्रह्मेति विजानीहि सर्वाधारतया मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा नारायणो वासुदेवः स्वतन्त्रः स्वप्रकाशकः आनन्ददिव्यमूर्तिश्च विष्णुः कृष्णोच्युतो व्ययः स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वज्ञः सत्यसङ्कल्पः सर्वकर्मफलप्रदः अन्तर्यामी सर्वशक्ति सेवितः परमेश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा सर्वत्रैवान्वितः शक्त्या व्यतिरिक्तः स्वतः स्थितः नियन्ता कालमायादेः सर्वकारणकारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा परमात्मेति यत् प्राहुस्तत्परब्रह्मं कथ्यते उपासनीयं सर्वेषाम् एतद्मेव मुमुक्षुतां स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युत्तरं मया प्रोक्तं यथा मते यथा श्रुतं व्याख्यानं विस्तरेणास्य जानात्यस्मद्गुरुः प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा रूपाण्येतानि च स्वामी स तु प्रत्यक्षमीक्षते मुमुक्षुभ्यः स्वोजसा च तानि दर्शयतेऽपि सः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्त्वा विदरामासौ औद्धवीयाग्रणीर्मुनिः सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो वर्णिराडभूत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ऋजुं निष्कपटं साधुं तं निश्चित्याब्रवीच्च सः त्वयोत्तरं यथार्थवे मुनिकृतमसंशयं स्वामिनारायणाय स्वाहा बहुभ्यः शास्त्रविद्भ्योऽपि पृष्टमेतन्मया पुरा केनापि नेदृशं युक्तं कृतमुत्तरमस्य तु स्वामिनारायणाय स्वाहा यूयं महान्तः सर्वेस्थ यथा शास्त्रोक्तलक्षणाः सन्तोद्यवो दर्शनेन ममानन्दो महान् भूत स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दोऽथ तं प्राह मयाप्यत्र सहस्रशः दृष्टास्तपस्विनः ख्यातास्त्वादृशस्तु न कश्चन स्वामिनारायणाय स्वाहा इदृक्प्रश्नं विधातुं च बोद्धुं चापि तदुत्तरं तवेव बुद्धिर्योगीन्द्र सर्वे पर्यद्य वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा नीलकण्ठोऽथ तान् साधून् साधुलक्षणशालिनः ज्ञात्वादिनानि कतिचित् सेव्यमान उवासतैः स्वामिनारायणाय स्वाहा तं कोऽपि ब्रह्मविद्यायाः प्रश्ने प्रश्नोत्तरेऽपि वा नाचित्क्रामं मतिमानं प्राकृते संस्कृते तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा दृष्ट्वादिमानुषीं बुद्धिं तेऽपि सर्वे विचक्षणाः साधारणां नरधियं तस्मिन्नेव हि चक्रिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा अलब्धपारास्ते सर्वे साश्चर्यं तस्य वर्णिन नराकृतेर्भगवतः शुश्रूषामेव चक्रिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा शृण्वन् कथः पुण्यतमाः स नित्यं रासेश्वरी प्राणपतेर्मनोज्ञाः
सद्भ्योऽतिभावेन सदा स्थिराक्षस तत्रापि भूपालतपश्चकार स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्री सत्संगी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथमप्रकरणे मुक्तानन्दादि साधु समागम नाम 51तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ 55तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधवस्ते वर्णिनोऽस्य ध्यानदृक्स्थिरतां सदा पश्यन्तो विस्मयं प्रापुर्मुक्तानन्द उवाच तं स्वामिनारायणाय स्वाहा। दृक्स्थैर्यं सर्वकालं ते दृश्यते वर्णिसत्तम कामदेवतां ध्यायसि त्वं वक्तुमर्हसि तत्तुनः स्वाहा। श्रीनीलकण्ठ उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीराधिकेशो भगवान् योऽस्ति सर्वेश्वरो नघः इष्टदेवः स एवास्ति मम सत्शास्त्रसम्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्रह्मधर्मशिवादीनां देवानामपि देवता वराहाद्यवताराणां धर्ता कृष्णः परं बृहत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ध्यायामि तमहं नित्यं पूजयामि च तं मुने कीर्तयामि च तन्नाम यदाहुः कलितारकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। संसारे भ्रमतां पुंसां दुःखितानां स्वकर्मभिः कृष्णमेकं विना नान्या गतिरस्ति कलाविह स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रीमतोऽस्य गवेन्द्रस्य चरणाम्बुरुहान् मम अन्यत्राणुरपि प्रीतिः क्वापि नास्त्येव सर्वथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्तवन्तं तं ज्ञात्वा कृष्णभक्तं महामतिं प्रीतो मुक्तानन्द ऊचे राजन् भागवत प्रियः स्वामिनारायणाय स्वाहा। मुक्तानन्दमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वे भजामः श्रीकृष्णं वयप्यधुना भुवि कृपया सद्गुरोरेव पश्यामो हृदयेऽपि तं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रामानन्दाख्यया लोके प्रसिद्धो युद्धवः स्वयम् अस्माकं सद्गुरुः सोऽस्ति शयनीयो मुमुक्षतां स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृपां स कुरुते यस्मिन् समाधोक् समीक्षते गोलोके खण्डरासस्थं श्रीकृष्णं मुरलीकरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। भवादृशस्तु ये ब्रह्मन् भक्तिधर्मतपोन्विताः प्रत्यक्षदर्शनं दत्ते तेभ्यः कृष्णश्च तद्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पृथक्तया न पश्यामः श्रीकृष्णान्तं वयं त्विह यदस्तात्मना कृष्णः श्रेयसे वर्ततेन्द्रिणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। मुमुक्षूणां गुरुत्वं च तस्मिन्नेव हि भूतले स्वयं कृष्णेन निहितम् अस्ति तं जानतात्मवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतो गुरुपदं ब्रह्मणास्त्यं यन्त्र हि साम्प्रतम् अत्र श्रीमद्भागवत श्लोको शृण्वादिमाश्रम स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा सम्प्रत्यात्मवतां वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नोद्धवोऽपि मन्युनो यद्गुणेनार्दितः प्रभुः अतो मद्युनं लोकं ग्राह्यन्निहतिष्ठतु स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं प्राह स्वयं कृष्णस्तस्माद्वयम् इहानघ तमाश्रितास्तदाज्ञायां स्थितः कृष्णं भजामहे स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं मुक्तानन्दवचः शृण्वन्तस्य वर्णिनः पितृरक्ततद्रुत्वादि स्मृतिरासीन्नरेश्वर स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः प्रत्यक्ष कृष्णस्य कर्तुं दर्शनमुत्सुकः आसीद् रामानन्दमुनेः कृपां सम्पाद्य सेवया स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः प्रणम्यं तं प्रीत्या प्राहमपि सन्मते योष्माकीर्णो भवामीति शासनीयस्त्वया हितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा च दर्शनं तस्य शीघ्रं मे स्यात् तथा कुरु इत्युक्त्वा जन्मकर्मादि स्वस्य संक्षेपतो वदत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततस्तमग्रजन्मानं मानयन् स सद्ग्रणिः उवाच त्वं हि धन्योऽसि कुरुषे सार्थकं जनुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। साम्प्रतं सद्गुरुः स्वामी त्वास्ते भुजगपत्तने द्वित्रैर्मासैरिह पुनः समायास्यति निश्चितं स्वामिनारायणाय
स्वामिनारायणाय स्वाहा भवेद्दर्शने इच्छा चेत् अस्मद्वचि सर्वथा विश्वस्य निवसात्रेव तावद्रत्यत वर्णितत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः सन्न्यवसत् तत्र सद्भिर्मानित आदरात् तस्यागमं प्रतीक्ष्यैव स्वधर्मं पालयन् नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा निर्माणः शशिषेवेतांस्तत्यान् साधुवर्णिनः पत्रकाष्ठकरिष्याद्यान्नयपाकक्रियादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा आर्तानां सेवनं चासौ सदन्नौषधवारिभिः पादसंवाहनाद्यैश्च तत्रत्यानां मुदाचरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्य साधुगुणान् दृष्ट्वा दुष्प्रापान् प्रयतेरपि स्वगुराविव तस्मिंस्ते बुभुवुः स्निग्धश्चेतसः स्वामिनारायणाय स्वाहा सोऽपि साधून् सेवमानो धर्मं भक्तिं च न त्यजन् तप एवाचरन् नित्यम् उद्धवेक्षोत्कमानसः स्वामिनारायणाय स्वाहा निवसन् भगवांस्तत्र गूढेश्वर्यो नृनाट्यधृत् तेषां स्वस्मिन् स्नेहवृद्धिः स्याद्यथा ववृते तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचित् निजैश्वर्यं किञ्चित् ददर्शयत् नरासाध्यां साधुतां च कलायोगस्य दुष्कराः स्वामिनारायणाय स्वाहा ध्यायन्तो विजने कृष्णं सन्तः केचिद्रदम्बुजे हरिं तमेव ददृशुस्तेजस्थं दिव्यविग्रहं स्वामिनारायणाय स्वाहा रामानन्दस्वरूपं च तमेव हृदि केचन तमेव स्फुरितं सन्तो यथा दृष्टं व्यलोकयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचितं हृदये दृष्ट्वा वर्णिरूपं क्षणान्तरे तमेव ददृशुः सन्तो नारायणं ऋषिं पुनः स्वामिनारायणाय स्वाहा अलौकिकत्वमित्थं ते तस्य दृष्ट्वा तमीश्वरं मेनिरेथ नृनाट्येन तस्य तद्विस्मृतिं ययुः स्वामिनारायणाय स्वाहा केषांश्चित् ध्यानकालेऽथ बलात् कृष्णे सयोजितं मनोऽन्यत्र व्रज दृष्ट्वा दूरस्थस्तान् बोधयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तेनातिविस्मितास्ते च तत्स्वरूपस्य निश्चयं कर्तुं न शक्ता नृपते तमसेवन्तदेववत् स्वामिनारायणाय स्वाहा क्वचिद्नेति क्वचिद्धोतिं क्वचिद्भस्त्यादिकः क्रियः साश्चर्यददृशुस्तश्च तस्यास्वेषां सुदुष्करः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राणायामप्रभेदांश्च शून्यकेन सहैव तान् क्वचित् सदर्शयामास योगिनामपि चित्रदान् स्वामिनारायणाय स्वाहा एकेकाङ्गे क्वचितस्य समाधो प्राणधारणं विलोक्य साधवस्ते तं विवुदुराजयोगिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा या काचित् क्रिया तस्य तपश्चर्यादिका नृप सा चित्रावहैवासी दुष्करत्वान्नृणां भुवि स्वामिनारायणाय स्वाहा अलौकिकक्रियायोप्येवं स साधुगुणमाश्रितः दासत्वत्साधुसेवायामवर्तत सतां प्रियः स्वामिनारायणाय स्वाहा समागतानन्न सत्रे तत्र सोऽभ्यागतानपि तत्तदीप्सितदानेन तर्पयामास सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा तपान्त आसारसहो हिमार्तो पाथ स्थितिः पञ्चतपानिदादे वसंश्च तत्रोग्रतपः सहितं विस्मापयामास तपस्विनस्तान् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीसत्सङ्गिजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे प्रथमप्रकरणे रामानन्दस्वामिगुरुत्वनिरूपणनाम 53तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ 53तमोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा वसतस्यस्य राजेन्द्र तत्र समण्डले हरेः मासश्चैत्रो व्यतीतोऽपि नागात् स्वामी तु तत्र सः स्वामिनारायणाय स्वाहा तदातिचिन्तया खिन्नस्तद्दिदृक्षारुतान्तरः गन्तुं भुजङ्गनगरं हरिरैच्छन्निराशवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्युत्कण्ठस्ततस्तस्य दर्शनार्थं सवर्णिरात् मुनिं सद्ग्रगण्यतं प्रणम्येदवचो ब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा कथं नायाति नः स्वामी पुरेऽस्मिन् भक्तवत्सलः त्वत्कृतामास मर्यादा व्यतिक्रान्ता महामुने स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रतिबन्धो भवति किं ममा द्रष्टं तदागमे अन्यथा स कथं नेयात् स्वतन्त्रो जगतां गुरुः स्वामिनारायणाय स्वाहा
अहमेव गमिष्यामि मुने तन्निकषाधुना आज्ञा प्रदीयतां मह्यं गन्तुं भुजगपत्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति तद्वाक्यं मार्कण्य तन्तुं गन्तुं समुद्यतं सद्वाक्ये हि प्रीणयन् प्राह मुक्तानन्दमुनिः सुधीः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वैशाखस्यासिते पक्षे श्रीस्वामी सतु निश्चितम् आगमिष्यति तर्ह्येव त्वं कुर्यास्तस्य दर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तपः कृषिकृताङ्गेन त्वया गन्तुं न साम्प्रतं शक्यं तपस्वी प्रवर ततोऽस्त्र स्वस्थमावस स्वामिनारायणाय स्वाहा। इतो दूरे पुरी सास्ति मध्ये चास्त्यब्धिखाडिका महती विषमोत्तारा वससन्मण्डलेऽत्र तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अधुना त्वत्सुवृत्तानां लिखित्वा पत्रिकामहं स्वामिने प्रेषयिष्यामि खेदं किञ्चन मा कृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदुत्तरानुरूपा च त्वया गतिविचारणा कार्यामतिमतां श्रेष्ठ त्वरितो मा भवाधुना स्वामिनारायणाय स्वाहा। विना तद्दाज्ञा तत्पार्श्वे गमनं तु तवानघ अभीष्टसुखदं नैवं भवित्येतद्य मा व्रज स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवमाश्वसितस्तेन सोऽवसत्तत्र वर्णिराट् मुक्तानन्दो लिखत्पत्रीमुपविश्य रहस्थले स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वस्ति श्रीमदनेकसद्गुणगणैर्नित्यमहासिद्धिभिर्नाशाशक्तिभिरप्युपाश्रितपदं सद्भक्तलक्षेर्नुतं स्वेच्छाविष्कृतमानुषाकृतिमिहं श्रीस्वामिनां सद्गुरुं मुक्तानन्दमुनिर्भुजङ्गनगरानन्दं नमामीश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्र त्वत्कृपयैव लोझनगरे नस्त्वत्पदाब्जात्मनां भक्तानां वरिवर्ति सौख्यमथतल्लेख्यं च योष्माककम् आज्ञायां तव सर्व एव हि वयं वर्तामहेऽत्र प्रभो। पत्रप्रेषणकारणं भवति यत् तच्छ्रव्यमेवादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। अत्र कश्चन महामुनिवर्यः सङ्गस्तोऽस्ति खलु कौसलदेशात् वर्तते धमनी सन्तदेहो मूर्तिमतप इवोत्तमकान्तिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नीलकण्ठ इति सप्रथिताख्यो नीलकण्ठसम भूरि विरक्तिः नीलकण्ठसख वत्सकलार्थ्यो नीलकण्ठरिपुर्दर्पहरेक्षः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्णिवेषधर एष महात्मा ब्रह्मरूपसतस्तस्थितिमाप्त निर्निमेषनयन स्थिरगात्रो निष्परिग्रह उदरमतिष्ठ स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राप्त एष च किशोरवयोन्तं पुण्यतीर्थपरिशीलनदक्षः सूक्ष्मवक्रलघुमञ्जुलकेशः स्पष्टकोमलमनोहरवाक् च स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रेण गन्धमपि सोढुमशक्तो मानमात्सर विवर्जितचित्तः न स्पृहां रदितु कस्यचिदेश कृष्णमेकमपहाय करोति स्वामिनारायणाय स्वाहा। जीर्णवल्कलमृगाजिनवासा मालिकाकररुजुक्रिय एषः शिक्षयन्नपि मुनिधर्मान् शिष्यतां भजति नोत्र मुनीनां स्वामिनारायणाय
स्वाहा किश्चिदन्नमरसमक्वच भुङ्क्ते क्वापि कञ्चन फलं च दलं वा नीरमात्रमपि च क्व पीत्वा वर्तते क्व न वायुमशीत्वा स्वामिनारायणाय स्वाहा भैक्षभुक्कति चिदेशदिनानि क्वापि कर्हि चिदयाचितवृत्तिः नक्तभुक्व च तृतीयदिनाशि दुश्चरं चरति कर्म मनुष्यैः स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्य वासऋतुषु द्रुममूले षट्स्वपि ध्रुवमभीष्टतरोऽस्ति एष शोधवसतिं तु निजान्तर्वेति बन्दिभवनेन समानं स्वामिनारायणाय स्वाहा ग्रीष्म एष उरुधाग्निनिषेवी स्थण्डिले स्वपिति चाम्बुदकाले शैशिरे शिशिर तोयनिवासी शोषयत्यविरतं निजदेहं स्वामिनारायणाय स्वाहा बालखेल उचितं क्व वयो वा दुर्लभा क्व च सुसिद्धदशा वा वीक्ष तद्यमपि ध्रुवमस्मिन् संशया बहुविधा हि भवन्ति स्वामिनारायणाय स्वाहा अस्य निर्मलतपोमयधाम्नि यस्मदुग्रतपसां रुचयस्तु व्योममध्यगत भास्करदीप्तो दीपकान्तिसमतामुपयान्ति स्वामिनारायणाय स्वाहा वेत्ति यः सकलयोगकला वा सोऽपि शिष्यपदवीं भजेतस्य कौशलं किमपि कोऽपि नरोऽस्मे नेव दर्शयितुमात्मन इष्टे स्वामिनारायणाय स्वाहा शास्त्रझलकमनेन कियद्वा सद्गुरोरधिगतं भवतीति निश्चयं तु विदधीतपुमान्यः सोऽत्र कश्चन न भाति पुरे वै स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रश्नमल्पमपि कुर्वन्ति चास्मिन् कुण्ठिता इव धियो विदुषां वे क्षीणतर्कततयः प्रतिवादे शून्यभावमुपयान्ति सभायां स्वामिनारायणाय स्वाहा संशयं कमपि शास्त्रविदापि पृष्ट एव झटिति त्वमिवेशः युक्तियुग्बहुविधोत्तरदानैरेव किं प्रभुरीति प्रवितर्क्यः स्वामिनारायणाय स्वाहा ध्यानमास्थिवतां च मुनीनां सुस्थिरासनदृढस्थितिभाजां मानसं बहिरीतः क्वच निर्यद् दैत्यसाविव निजान्तरसाक्षी स्वामिनारायणाय स्वाहा तीक्ष्णदुर्जन वचः शरवृन्देर्भिद्यते न हृदयं किल चास्य संवृतं दृढतरक्षमया तद् वज्रसारसमतामुपयाति स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यदुःखलवदर्शनमात्रात् तत्क्षणे द्रवत एव हृदयोऽस्य मार्दवस्य कणिका किमुलेभे पद्मकोशनवनीतशिरीशे स्वामिनारायणाय स्वाहा साधुता तु निखिला निजदृष्ट्या वीक्ष्यते मुनिवरे त्रयथा वै न श्रुता खलु तथा क्वचनर्षौ त्वां विहाय जनता गुरुमेकं स्वामिनारायणाय स्वाहा एतदीयचरितं निखिलं वे वीक्ष्य चेतसि ममेत्यपि भाति अस्मदीयमतिदार्ढ्यपरीक्षां
कर्तुमागत इहास्ति भवान् किं स्वामिनारायणाय स्वाहा दर्शनोत्सुकमनास्तव चासौ उद्यतोऽपि समया निशिषेधे प्रेषयेयतमहं तव पार्श्वे साम्प्रतं किन्नु न वेति दुर्लेख्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यमेतत् सूचना हेतोः पत्रमेद्यथामति लिखितं तद्विलोक्येव प्रेष्यं शीघ्रं तदुत्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुज्ञेषु बहुना किं स्याल्लेखनेन ततः प्रभो एतावदेव लिखितं कृपाकार्या सदा मयि स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा पत्रमित्थं लिखित्वाथ वर्णिराजं जगादसः स्वामिने लिखितं पत्रं मया त्वमपि तल्लिख स्वामिनारायणाय स्वाहा पत्रं विलोक्य भवतः शीघ्रमायास्यति प्रभुः इत्युक्तस्तेन मुनिना सोलिखत्पत्रिकां सुधीः स्वामिनारायणाय स्वाहा उपविशरः स्थले निजोरो फलके काकुदपत्रकं निधाय स तु दक्षकरार्तलेखनीको लिखति स्मानतकन्दरः सुवर्णं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीसत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथमप्रकरणे मुक्तानन्दलिखितपत्रिका निरूपणनाम 53तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामिनारायण भगवाननी जय जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर व्राता द्विज कुलतनुधारी प्रभु द्विज कुलतनुधारी पामर पतित उदार्या पामर पतित उदार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय अविनाशी प्रभु करताय अविनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधि वाले करुणा बहु कीधि मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए
लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए